جہنم کے وجود کا ثبوت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کا مشاہدہ فرمایا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ابو ثمامہ عمر بن مالک کو جہنم میں دیکھا کہ وہ اپنی آنتیں جہنم میں گھسیٹ رہا تھا۔ قبر میں جہنمی کو جہنم میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی آدمی فوت ہوتا ہے تو اسے صبح و شام اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ اگر جنتی ہے تو جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، اگر جہنمی ہے تو جہنم میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ جہنم کے دروازے۔ جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ تمام جہنمی اپنے اپنے گناہوں کے مطابق مخصوص دروازے سے داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، شیطان کی پیروی کرنے والے تمام انسانوں کے لیے جہنم کی وعید ہے جس کے 7 دروازے ہیں۔ ہر دروازے کے لیے جہنمیوں میں سے ایک حصہ مخصوص کر دیا گیا ہے۔ قیامت کے روز فرشتے جہنم کے بند دروازے کھولیں گے تاکہ جہنمیوں کو الگ الگ گروہوں میں داخل کیا جائے۔ جہنمیوں کو جہنم میں داخل کرنے کے بعد جہنم کے دروازے سختی سے بند کر دیے جائیں گے۔ جہنم کے درجات۔ جہنم کے مختلف درجات ہیں۔ سب سے نیچے درجہ جس میں شدید ترین عذاب ہوگا، سب سے اوپر والے درجے میں سب سے کمتر درجے کا عذاب ہوگا۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے تھے اور آپ کے لیے دوسرے لوگوں سے ناراض ہوتے تھے، کیا یہ چیز ان کے کسی کام آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، اب وہ جہنم کے اوپر کے درجے میں ہیں، اگر میں ان کے لیے سفارش نہ کرتا تو جہنم کے سب سے نیچے درجے میں ہوتے۔ منافق جہنم کے سب سے نیچے درجے میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یقیناً منافق جہنم کے سب سے نیچے درجے میں ہوں گے اور تم کسی کو ان کا مددگار نہ پاؤ گے۔ جہنم کے درجات مختلف گناہوں کے مطابق مختلف عذاب کے لیے مخصوص ہوں گے۔ واللہ عالم بالصواب۔ حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بعض لوگوں کو آگ ٹخنوں تک جلائے گی، بعض لوگوں کو کمر تک جلائے گی اور بعض لوگوں کو گردن تک جلائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگ ابن آدم کے سارے جسم کو کھائے گی لیکن سجدہ والی جگہ کو نہیں کھائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے آگ پر سجدہ والی جگہ کو حرام کر دیا ہے۔ جہنم کا ایک درجہ الجحیم بھڑکتی ہوئی آگ کا گڈھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جس نے شرکسی اختیار کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی اس کا ٹھکانہ بھڑکتی ہوئی آگ کا گڑھا ہوگا۔ جہنم کا دوسرا درجہ الحطمہ، چکنا چور کر دینے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ہرگز نہیں وہ شخص چکنا چور کر دینے والی جگہ میں پھینک دیا جائے گا، اور تم کیا جانو وہ چکنا چور کر دینے والی جگہ کیسی ہے؟ اللہ کی آگ ہے خوب بھڑکتی ہوئی۔ جہنم کا تیسرا درجہ حاویتن، گہری کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور جن کے میزان ہلکے ہوں گے ان کی جگہ گہری کھائی ہوگی، اور تمہیں کیا معلوم وہ گہری کھائی کیا ہے؟ بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ جہنم کا چوتھا درجہ سقر، سخت جھلسا دینے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، عنقریب میں اسے سخت جھلسا دینے والی جگہ میں جھونک دوں گا، تم کیا جانو وہ سخت جھلسا دینے والی جگہ کیا ہے؟ نہ باقی رکھے نہ چھوڑے، کھال کو جلا کر کالا کر دینے والی۔ جہنم کا پانچواں درجہ لظا، بھڑکتی ہوئی آگ کی لپیٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ہرگز نہیں وہ بھڑکتی ہوئی آگ کی لپیٹ ہے جو سر اور منہ کی کھال ادھیڑ دے گی، پکار پکار کر اپنی طرف بلائے گی ہر اس شخص کو جس نے حق سے منہ موڑا، پیٹ پھیری، مال جمع کیا اور خرچ نہ کیا۔ جہنم کا چھٹا درجہ سعیر، دہکتی ہوئی آگ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے روز کافر کہیں گے، کاش ہم دنیا میں غور سے سنتے یا سمجھتے تو آج اس دہکتی ہوئی آگ کے سزاواروں میں شامل نہ ہوتے۔ اس طرح وہ اپنے قصوروں کا خود اعتراف کریں گے۔ لعنت ہے ان جہنمیوں پر۔ جہنم کے ایک درجے کا نام زمہریر ہے جس میں شدید سردی کا عذاب دیا جائے گا۔ جہنم کی ایک وادی کا نام ویل، ہلاکت اور بربادی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کافروں کو حکم ہوگا، چلو اس سائے کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے، نہ ٹھنڈک پہنچانے والا، نہ آگ کی لپیٹ سے بچانے والا۔ آگ محل جیسی بڑی بڑی چنگاریاں پھینکیں گی، یوں محسوس ہوگا جیسے زرد رنگ کے اونٹ ہیں۔ ہلاکت اور بربادی ہوگی اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ جہنم کی وسعت۔ جہنم میں گرنے والا پتھر 70 سال کے بعد جہنم کی تہ تک پہنچتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ اچانک دھماکے کی آواز سنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، جانتے ہو یہ آواز کیسی ہے؟
راوی کہتے ہیں ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ایک پتھر تھا جو آج سے 70 سال پہلے جہنم میں پھینکا گیا تھا اور وہ آگ میں گرتا چلا جا رہا تھا حتیٰ کہ اب جہنم کی تہ تک پہنچا ہے۔ جہنم کی گہرائی زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ سے زیادہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بندہ کوئی ایسی بات زبان سے کہہ دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ جہنم میں زمین و آسمان کے درمیانی فاصلے سے بھی نیچے چلا جاتا ہے۔ جہنم کی ایک احاطے کی 2 دیواروں کے درمیان 40 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کا احاطہ 4 دیواریوں پر مشتمل ہے، ہر دیوار کے درمیان 40 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے۔ جہنم میں ایک ایک کافر کے کان اور کندھے کے درمیان 70 سال کی مسافت کا فاصلہ ہوگا۔ حضرت مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے مجھ سے دریافت کیا کیا تمہیں جہنم کی وسعت کا علم ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا واللہ تم نہیں جانتے، سنو جہنمی کے کانوں کے لو سے لے کر کندھے تک 70 سال کی مسافت کا فاصلہ ہوگا جس کے درمیان پیپ اور خون کی وادیاں بہیں گی۔ میں نے عرض کیا کیا نہریں بہیں گی؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا نہیں بلکہ وادیاں نہروں سے زیادہ وسیع بہیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے 1000 میں سے 999 آدمی جہنم میں جائیں گے، 1000 آدمیوں میں سے 999 جہنم میں جائیں گے، باوجود جہنم میں جگہ بچ جائے گی اور جہنم مزید لوگوں کا مطالبہ کرے گی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن ہم جہنم سے پوچھیں گے کیا تو بھر گئی ہے؟ وہ کہے گی کیا اور کچھ ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم مسلسل کہتی رہے گی کچھ اور ہے کچھ اور ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اپنا قدم مبارک جہنم میں ڈالیں گے، تب جہنم کہے گی تیری عزت کی قسم بس بس، اور جہنم سمٹ جائے گی۔ جہنم کو میدان حشر میں لانے کے لیے 4 ارب 90 کروڑ فرشتے مقرر ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز جہنم میدان محشر میں لائی جائے گی تو اس کی 70,000 باغیں ہوں گی اور ہر باغ کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے۔ جہنم کے عذاب کی ہولناکی کافروں کے دور سے آتے دیکھ کر جہنم غیظ و غضب سے ایسی آوازیں نکالے گی جس سے کافروں کے اوسان خطا ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جب جہنم کافروں کو دور سے دیکھے گی تو کافر جہنم کا غصے سے چیخنا چلانا سن لیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جب جہنمی کو جہنم کی طرف گھسیٹا جائے گا تو جہنم چیخے گی اور ایک ایسی جھرجھری لے گی کہ تمام اہل محشر خوف زدہ ہو جائیں گے۔ حضرت ابو عبیدہ بن عمیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب جہنم غصے سے تھرتھرائے گی، شور و گل چیخو پکار اور جوش و خروش شروع کرے گی تو اس وقت تمام مقرب فرشتے اور ذی رتبہ انبیاء کانپنے لگیں گے، جہاں تک کہ خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے اور عرض کریں گے یا اللہ میں آج تجھ سے صرف اپنی جان کی سلامتی چاہتا ہوں اور کچھ نہیں مانگتا۔ جب کافر جہنم میں ڈالے جائیں گے تو جہنم شدت انتقام سے اونچی اونچی خوفناک آوازیں نکالیں گی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جب کافر جہنم میں پھینکے جائیں گے تو وہ جہنم کے دہاڑنے کی ہولناک آوازیں سنیں گے۔ جہنم جوش کھا رہی ہوگی، ایسا معلوم ہوگا کہ غصے کے مارے ابھی پھٹ جائے گی۔ جہنم کافروں سے انتقام لینے کے لیے سخت بے چین ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بے شک جہنم گھات کی جگہ ہے، سرکشوں کا ٹھکانہ وہی ہے، اس میں وہ صدیوں تک پڑے رہیں گے۔ جہنم کی آگ بھڑکانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو نہایت تندخو بے رحم اور سخت گیر ہیں۔ ان فرشتوں کی تعداد 19 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جس پر نہایت تندخو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہوں گے جو کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، جو حکم انہیں دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جہنم پر 19 فرشتے مقرر ہیں۔ جہنم کا عذاب دیکھتے ہی کافروں کے چہرے کالے سیاہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جن لوگوں نے گناہ کیے انہیں گناہ کے مطابق ہی بدلہ دیا جائے گا، ذلت ان پر مسلط ہوگی، انہیں اللہ تعالیٰ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، ان کے چہرے پر ایسی تاریکی چھائے گی جیسے رات کے سیاہ پردے ان پر پڑے ہوئے ہوں۔ یہ لوگ آگ والے ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ جہنمیوں کی کھال جب جل جائے گی تو فوراً دوسری کھال پیدا کر دی جائے گی تاکہ عذاب کے تسلسل میں وقفہ نہ آئے۔
اللہ ताला इरशाद फरमाते हैं, बेशक वो लोग जिन्होंने हमारी आयतों को मानने से इनकार किया उन्हें हम यकीनन आग में झोंकेंगे। जब उनके बदन की खालें खुल जाएंगी तो उसकी जगह दूसरी खाल पैदा कर देंगे ताकि वो अजाब का खूब मजा चखें। अल्लाह गालिब भी है और हिकमत वाला भी। जहन्नम के अजाब से तंग आकर जहन्नमी मौत मांगेंगे लेकिन मौत नहीं आएगी। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, जब काफिर दस्त पाबस्ता जहन्नम में एक तंग जगह ठूसे जाएंगे तो अपनी मौत को पुकारने लगेंगे। उस वक्त उनसे कहा जाएगा, आज एक मौत को नहीं बहुत सी मौतों को पुकारो। जहन्नम की आग जैसी ही धीमी होने लगेगी तो फरिश्ते उसे फौरन भड़का देंगे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, जिसे अल्लाह हिदायत दे वही हिदायत पाने वाला है और जिसे वो गुमराह करे उसके लिए तुम अल्लाह के सिवा किसी दूसरे को हामी और नासिर नहीं पा सकते। उन लोगों को हम क़यामत के रोज अंधे, गूंगे और बहरे बनाकर मुंह के बल खींच लाएंगे। उनका ठिकाना जहन्नम है। जब कभी उसकी आग धीमी होने लगेगी हम उसे और भड़का देंगे। जहन्नमियों के अजाब में पल भर के लिए भी कमी नहीं की जाएगी। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और जिन लोगों ने कुफ्र किया उनके लिए जहन्नम की आग है, न उनका किस्सा पाक किया जाएगा कि मर जाएं, न उनके लिए जहन्नम के अजाब में कोई कमी की जाएगी। जहन्नम का अजाब देखकर तमाम अंबिया किराम अल्लाह ताला से सिर्फ अपनी अपनी सलामती की दरखास्त करेंगे। जहन्नम का अजाब जान को चिमट जाने वाला होगा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह के बंदे दुनिया में दुआ मांगते हैं, अय हमारे रब हमें जहन्नम के अजाब से बचा ले। उसका अजाब तो जान का लागू है जो बड़ा ही बुरा ठिकाना और बहुत ही बुरी जगह है। सारी जिंदगी दुनिया की बड़ी बड़ी नेमतों से मुस्तफीज होने वाला शख्स जहन्नम की एक झलक देखते ही दुनिया की सारी नेमतें भूल जाएगा। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के रोज एक ऐसे शख्स को लाया जाएगा जिसका जहन्नम में जाना तय हो चुका होगा। दुनिया में उसने ज्यादा ऐशो इशरत की होगी। उसे दोज़ख में एक गोता दिया जाएगा और उससे पूछा जाएगा, अय इब्ने आदम, क्या दुनिया में तूने कोई नेमत देखी? कभी दुनिया में तुम्हारा नाजो नाम से वास्ता पड़ा? वो कहेगा, अय मेरे रब तेरी कसम कभी नहीं। फिर एक ऐसे शख्स को लाया जाएगा जो जन्नती होगा लेकिन दुनिया में बड़ी तकलीफ की जिंदगी बसर की होगी। उसे जन्नत में एक गोता दिया जाएगा और उससे पूछा जाएगा, अय इब्ने आदम, कभी दुनिया में तूने कोई तकलीफ देखी या रंजो गम से कभी तुम्हारा वास्ता पड़ा? वो कहेगा, अय मेरे रब तेरी कसम कभी नहीं, मुझे तो न कभी रंजो गम से वास्ता पड़ा न कोई दुख या तकलीफ देखी। जहन्नम में मौत नहीं होगी। मौत होती तो जहन्नमी जहन्नम के अजाब से घबरा कर मर जाते। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के रोज मौत एक चितकबरे मेंढे की शक्ल में जन्नत और जहन्नम के दरमियान खड़ी की जाएगी और उसे ज़बह किया जाएगा। जन्नती और जहन्नमी लोग उसे देख रहे होंगे। अगर खुशी से मरना मुमकिन होता तो जन्नती खुशी से मर जाते और अगर गम से मरना मुमकिन होता तो जहन्नमी गम से मर जाते। जहन्नम की आग की शिद्दत। जहन्नम की आग का पहला शोला ही काफिर के जिस्म का सारा गोश्त पोश्त हड्डियों से अलग कर देगा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, आग उनके चेहरे को चाट जाएगी और उनके जबड़े बाहर निकल आएंगे। एक और जगह अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, हरगिज नहीं, वो भड़कती हुई आग है जो गोश्त पोश्त को चाट जाएगी। जहन्नम की आग इंसान को न जिंदा रहने देगी न मरने देगी। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, तुम क्या जानो वो जहन्नम क्या है, न बाकी रखेगी न छोड़ेगी, खाल तक जला डालेगी। एक और जगह अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, नसीहत कबूल करने से गुरेज वही करेगा जो इंतहाई बदबख्त है और बड़ी आग में जाने वाला है जहां न मरेगा न जिंदा रहेगा। नारे जहन्नम के शोले की एक मामूली चिंगारी बहुत बड़े किले के बराबर है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, चलो उस धुएं के साए की तरफ जो किले जैसी बड़ी बड़ी आग की चिंगारियां फेंकेगी। उन चिंगारियों के टुकड़े ऐसे होंगे जैसे जर्द रंग के ऊंट। नारे जहन्नम मुसलसल भड़कने वाली आग है जो कभी सर्द ना होगी। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, बस मैंने तुम्हें भड़कती हुई आग से खबरदार कर दिया है। एक और जगह अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, काफिर भड़कती हुई आग में दाखिल होंगे। एक और जगह अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और जिसके मीजान हल्के होंगे उसकी जगह गहरी खाई होगी। तुम क्या जानो वो गहरी खाई क्या है? वो भड़कती हुई आग है। नारे जहन्नम कभी सर्द होने लगेगी तो जहन्नम के दारोके उसे फौरन भड़का देंगे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, जब कभी जहन्नम की आग धीमी होने लगेगी तो हम उसे और भड़का देंगे। नारे जहन्नम अपने अंदर आने वाले हर इंसान को चकनाचूर कर देगी। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, हरगिज नहीं बल्कि हराम माल इकट्ठा करने वाला शख्स चकनाचूर कर देने वाली जगह में फेंक दिया जाएगा
तुम क्या जानो वो चकनाचूर कर देने वाली जगह क्या है? अल्लाह की आग है, खूब भड़काई हुई, जो दिलों पर चढ़ती चली जाएगी। मुजरिमों को बड़े बड़े सुतूनों में बांध कर ऊपर से बंद कर दी जाएगी। नारे जहन्नम का ईंधन पत्थर और इंसान है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, उस आग से बचो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। वो आग काफिरों के लिए तैयार की गई है। जहन्नम की आग दुनिया की आग से 69 दर्जे ज्यादा गर्म है और उसके हर हिस्से में गर्मी की इतनी ही शिद्दत है जितनी दुनिया की आग में है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी ये दुनिया की आग जिसे इब्ने आदम जलाता है, जहन्नम की आग की गर्मी का 17वां हिस्सा है। सहाबे किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज किया, वल्लाह या रसूलल्लाह, इंसानों को जलाने के लिए तो यही दुनिया की आग काफी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लेकिन वो तो दुनिया की आग से 69 दर्जा ज्यादा गर्म है और उसका हर हिस्सा इस दुनिया की आग के बराबर गर्म है। जहन्नम का दारोगा जहन्नम की आग मुसलसल दहकाएगा। हजरत समरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने आज रात ख्वाब देखा है जिसमें दो शख्स मेरे पास आए और दोनों ने कहा, ये जो आग भड़का रहा है जहन्नम का दारोगा है, मैं जिब्राइल हूँ और ये मीकाइल हैं। अगर लोग जहन्नम की आग देख ले तो हंसना छोड़ दे, बीवियों से मिलने की ख्वाहिश तर्क कर दें, शहर की आरामदाह जिंदगी छोड़कर जंगलों में जा बसें और हर वक्त आग से अल्लाह की पनाह तलब करते रहें। हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं वो चीजें देखता हूँ जो तुम नहीं देखते और वो कुछ सुनता हूँ जो तुम नहीं सुनते। बेशक आसमान चरचरा रहा है और उसे चरचराना ही चाहिए, क्योंकि उसमें कहीं भी एक बालिश्त भर जगह ऐसी नहीं जहाँ किसी फरिश्ते का सर सजदे में ना हो। वल्लाह, अगर तुम वो बातें जान लो जो मैं जानता हूँ तो तुम कम हंसो और ज्यादा रो। बिस्तरों पर औरतों से लुत्फ अंदोज होना छोड़ दो और अल्लाह की पनाह तलब करने जंगलों और सहराओं की तरफ निकल जाओ। जहन्नम की आग की लौ भी बर्दाश्त करना इंसान के बस की बात नहीं। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाज कुसूफ के दौरान जहन्नम मेरे सामने लाई गई और ये उस वक्त लाई गई जब तुमने दौरान नमाज मुझे अपनी जगह से पीछे हटते देखा। मैं उस वक्त उस डर से पीछे हटा कि कहीं मुझे जहन्नम की लौ न लग जाए। गर्मियों के मौसम में शदीद तरीन गर्मी सिर्फ जहन्नम की आग की भाप से पैदा होती है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब सख्त गर्मी हो तो ज़हर की नमाज ठंडे वक्त पढ़ो, क्योंकि गर्मी की शिद्दत जहन्नम की भाप की वजह से है। जहन्नम ने अपने रब से शिकायत की, ऐ मेरे रब, गर्मी की शिद्दत की वजह से मेरा एक हिस्सा मेरे दूसरे हिस्से को खा रहा है। अल्लाह ताला ने उसके बाद उसे साल में 2 मरतबा सांस लेने की इजाजत दी, एक सांस सर्दियों में अंदर की तरफ, एक सांस गर्मियों में बाहर की तरफ। तुम लोग गर्मियों में जो शदीद गर्मी पाते हो वो उसकी सांस की वजह से है और सर्दियों में शदीद तरीन सर्दी जो तुम पाते हो उसी सांस की वजह से है। बुखार भी दोज़ख की आग की भाप के असर से आता है। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखार जहन्नम की भाप से आता है, लिहाजा इसे पानी से ठंडा करो। जहन्नम की आग का तस्वुर ज़हन में रखने वाला शख्स कभी आराम की नींद नहीं सो सकता। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने जहन्नम से भागने वाले किसी शख्स को आराम की नींद सोते नहीं देखा, न ही जन्नत के किसी ख्वाहिशमंद को आराम की नींद सोते देखा। जहन्नम की आग मुसलसल भड़काने की वजह से सुर्ख होने की बजाय शदीद स्याह हो जाएगी। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, क्या तुम जहन्नम की आग को दुनिया की आग की तरह सुर्ख समझते हो? वो तो तारकोल से भी ज्यादा स्याह। जहन्नम का हल्का तरीन अजाब। जहन्नम का सबसे हल्का और कमतर दर्जे का अजाब ये होगा कि जहन्नमी के पाँव में आग की जूतियां पहनाई जाएंगी, जिससे उसका दिमाग खौलने लगेगा। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नम का सबसे हल्का अजाब अबू तालिब को होगा और उसे आग की 2 जूतियां पहनाई जाएंगी, जिससे उसका दिमाग खोलेगा। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नम में सबसे हल्का अजाब उस आदमी को होगा जिसे आग की जूतियां पहनाई जाएंगी, जिससे उसका दिमाग खोलने लगेगा। कमतर दर्जे का अजाब देने के लिए बाज मुजरिमों के पांव के नीचे आग के अंगारे रखे जाएंगे। हजरत नौमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु अन्हु ने खुतबा देते हुए ये बात कही कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि क़यामत के रोज जिस शख्स को सबसे हल्का अजाब दिया जाएगा, उसके पांव के तलवों के नीचे आग के 2 अंगारे रख दिए जाएंगे, जिससे उसका दिमाग खोले। जहन्नमियों का हाल। जहन्नम के अजाब की वजह से जहन्नमी ऊंची ऊंची खौफनाक आवाजें निकालेंगे और ऐसा शोर गुल होगा कि कानों पड़ी आवाज सुनाई नहीं देगी। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं,
جہنم میں کافر فنکارے ماریں گے اور حال یہ ہوگا وہاں کان پڑی آواز سنائی نہیں دے گی۔ جہنم میں جہنمیوں کو نہ تو موت ہی آئے گی نہ ان کے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ ان کا قصہ پاک کیا جائے گا کہ وہ مر جائیں، نہ ان کے لیے جہنم کے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی۔ جہنمیوں کے جسم کی کھال جیسے ہی گل سڑ جائے گی اس کی جگہ نئی کھال پیدا کر دی جائے گی تاکہ وہ مسلسل عذاب میں مبتلا رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ہے انہیں ہم جلد ہی آگ میں جھونک دیں گے، جیسے ہی ان کے جسم کی کھال گل سڑ جائے گی ویسے ہی ہم اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھیں۔ بے شک اللہ اپنے ارادے پر غالب اور حکمت والا ہے۔ جہنمیوں کے چہرے کالے سیاہ ہو جائیں گے، جہنمیوں کے چہرے کی کھال جلی ہوگی اور دانت باہر نکلے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آگ جہنمیوں کے چہرے کی کھال چاٹ جائے گی اور ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے۔ جہنم میں کافر کا ایک دانت احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ جہنم میں کافر کی کھال کی موٹائی 3 دن کی مسافت کے برابر ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر کا دانت یا اس کی کجلی جہنم میں احد پہاڑ کے برابر ہوگی اور اس کی کھال کی موٹائی 3 دن کے مسافت کے برابر ہوگی۔ بعض کافروں کی داڑھ احد پہاڑ سے بھی بڑی ہوگی اور ان کا باقی جسم بھی اسی نسبت سے بڑا ہوگا۔ جہنم میں کافر کے دونوں کندھوں کا درمیانی فاصلہ تیز رو سوار کے 3 دن کی مسافت کے برابر ہوگا۔ بعض کافروں کے کان اور کندھے کے درمیان 70 سال کا فاصلہ ہوگا اور ان کے جسم میں خون اور پیپ کی وادیاں بہہ رہی ہوں گی۔ جہنم میں کافر کی کھال کی موٹائی 42 ہاتھ یعنی تقریباً 63 فٹ ہوگی۔ ایک دانت احد پہاڑ کے برابر ہوگا اور اس کے بیٹھنے کی جگہ مکہ اور مدینہ کے درمیان مسافت کے برابر ہوگی یعنی 410 کلومیٹر۔ جہنمیوں کا ایک بازو بیضا پہاڑ کے برابر ہوگا اور ران ورقان پہاڑ کے برابر ہوگی۔ بعض کافروں کا جسم اتنا بڑا کر دیا جائے گا کہ وسیع و عریض جہنم کے ایک کونے میں سما جائیں گے۔ متکبر لوگوں کو جہنم میں چونٹیوں کے مانند حقیر جسم دیا جائے گا۔ حضرت عمر بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا رضی اللہ عنہم سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز تکبر کرنے والوں کو چونٹیوں کی مانند انسانوں کے شکل میں اٹھایا جائے گا، ان پر ہر طرف سے ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ جہنم میں وہ ایک جیل کی طرف ہاکے جائیں گے جس کا نام بولس ہوگا۔ بدترین آگ ان کو گھیر لے گی اور انہیں جہنمیوں کے جسموں سے رسنے والے پیپ اور خون وغیرہ پینے کو دیا جائے گا جسے طینۃ الخیال کہا جاتا ہے۔ جہنم کے آگ سے جہنمی جل کر کوئلہ کی طرح سیاہ ہو جائیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حساب کتاب کے بعد جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ جب چاہے گا ارشاد فرمائے گا جس آدمی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے اسے بھی جہنم سے نکال دو۔ چنانچہ جہنمی نکالے جائیں گے اور وہ جل کر کوئلے کی طرح سیاہ ہو جائیں گے، پھر وہ نہر برسات یا نہر حیات میں ڈالے جائیں گے جس سے وہ یوں نئے سرے سے اگ آئیں گے جیسے کسی ندی کے کنارے دانہ اگاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ندی کے کنارے دانہ کیسا خوبصورت زرد اور لپٹا ہوا اگتا ہے۔ جہنمی جہنم میں اس قدر آنسو بہائیں گے کہ ان میں کشتیاں چلائی جا سکیں گی۔ حضرت عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمی اس قدر روئیں گے کہ اگر ان کے آنسوؤں میں کشتیاں چلائی جائیں تو چلنے لگیں، آنسو ختم ہو جائیں گے تو جہنمی خون کے آنسو بہائیں گے یعنی پانی کے آنسو کی جگہ۔ جہنمیوں کے کھانے، جہنمیوں کو جہنم میں 4 قسم کے کھانے دیے جائیں گے: زقوم تھوہر، ذریع کانٹے دار گھاس، غسلین زخمیوں کے دھون کی غلاظت، ذاغصۃ حلق میں پھنس پھنس کر اترنے والا کھانا۔ زقوم تھوہر بدبودار کڑوا کانٹے دار تھوہر جہنمیوں کا کھانا ہوگا جو جہنم کی تہ میں اگتا ہے اور اس کے شگوفے زہریلے سانپوں کے سر جیسے ہیں۔ تھوہر کھانے کے بعد کھولتا ہوا پانی جہنمیوں کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ ضیافت کھانا، جہنم میں ضیافت کے بعد جہنمیوں کو ان کی اپنی اپنی جگہ پر واپس پہنچا دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ ضیافت اچھی ہے یا زقوم کا درخت؟ ہم نے ان درختوں کو ظالموں کے لیے فتنہ بنایا ہے۔ زقوم وہ درخت ہے جو جہنم کی تہ میں اگتا ہے، اس کے شگوفے ایسے ہیں جیسے سانپوں کے سر۔ جہنمی یہی تھوہر کا درخت کھائیں گے اور اسی سے اپنا پیٹ بھریں گے۔
کھانے کے بعد پینے کے لیے انہیں کھولتا ہوا پانی ملے گا اور اس کے بعد ان کی واپسی اسی آتش دوزخ کی طرف ہوگی جہاں سے پانی پلانے کے لیے لائے گئے تھے۔ زقوم کا زہر پیٹ میں ایسی تکلیف دے گا جیسے کھولتا ہوا پانی جوش مار رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جہنم میں زقوم کا درخت گنہگاروں کا کھانا ہوگا، دیکھنے میں تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا، پیٹ میں اس طرح جوش مارے گا جیسے گرم پانی کھولتا ہے۔ جہنمیوں کا کھانا تھوہر اس قدر زہریلا ہوگا کہ اگر اس کا ایک قطرہ دنیا میں گرا دیا جائے تو وہ ساری دنیا کے اسباب معیشت کو تباہ کر دے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تھوہر کا ایک قطرہ دنیا میں گرا دیا جائے تو ساری دنیا کے جانداروں کے اسباب زندگی تباہ کر دے۔ پھر اس شخص کا کیا حال ہوگا جس کی خوراک ہی تھوہر ہے۔ ذریع کانٹے دار گھاس، تھوہر کے علاوہ کانٹے دار گھاس اور جھاڑیاں بھی جہنمیوں کا کھانا ہوگی جو انتہائی زہریلی اور بدبودار ہوگی۔ زری کا کھانا جہنمیوں کی بھوک میں ذرہ برابر کمی نہیں کرے گا بلکہ ان کی تکلیف میں اضافہ کا باعث بنے گا۔ جہنمیوں کو کھولتے ہوئے چشمے کا پانی پینے کے لیے دیا جائے گا۔ کانٹے دار سوکھی گھاس کے علاوہ ان کے لیے کوئی کھانا نہ ہوگا جو نہ موٹا کرے نہ بھوک مٹائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جہنمیوں کو کھولتے ہوئے چشمے کا پانی پینے کے لیے دیا جائے گا، کانٹے دار سوکھی گھاس کے علاوہ ان کے لیے کوئی کھانا نہ ہوگا جو نہ موٹا کرے گا نہ بھوک مٹائے گا۔ غسلین زخموں کی دھون کی غلاظت، زقوم اور زری کے علاوہ جہنمیوں کے جسم سے بہنے والی غلیظ اور گندا مادہ بھی جہنمیوں کو کھانے کے طور پر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آج یہاں ان گنہگاروں کا نہ کوئی غمخوار ہے نہ زخموں کے دھون کے علاوہ ان کے لیے کوئی کھانا ہے جسے ان گنہگاروں کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں کھائے گا۔ ذا غصہ حلق میں پھنسنے والا کھانا، زقوم زری اور غسلین کے علاوہ جہنمیوں کو ایسا زہریلا کانٹے دار اور بدبودار کھانا دیا جائے گا جو ان کے حلق سے پھنس پھنس کر نیچے اترے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہمارے پاس جہنمیوں کے لیے بھاری بیڑیاں اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے، حلق میں پھنسنے والا کھانا اور دردناک عذاب۔ جہنمیوں کے مشروبات، جہنمیوں کے جہنم میں پینے کے لیے 5 قسم کے مشروبات دیے جائیں گے۔ ماء حمیم کھولتا ہوا پانی، ماء سدید زخموں سے بہنے والا پیپ اور خون، ماء کالمہل تیل کی تلچھٹ جیسا کھولتا ہوا پانی، غساق سیاہ زہریلا بدبودار مشروب، طینۃ الخبال جہنمیوں کا پسینہ، ماء حمیم کھولتا ہوا پانی تھوہر کھانے کے بعد جہنمیوں کو کھولتا ہوا پانی پینے کے لیے دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جہنمی یہی تھوہر کا درخت کھائیں گے اور اس سے اپنا پیٹ بھریں گے، کھانے کے بعد پینے کے لیے انہیں کھولتا ہوا پانی ملے گا اور اس کے بعد ان کی واپسی اسی نار جہنم کی طرف ہوگی جہاں سے پانی پلانے کے لیے لائے گئے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ زقوم کا درخت اور کھولتے پانی کے چشمے دوزخ کے کسی خاص علاقے میں ہوں گے۔ جب جہنمیوں کو بھوک اور پیاس لگے گی تو انہیں اس مقام کی طرف ہانک دیا جائے گا اور پھر دوزخ میں اپنے ٹھکانے کی طرف واپس لایا جائے گا۔ تھوہر کھانے کے بعد جہنمی تونس لگے ہوئے اونٹ کی طرح کھولتا ہوا پانی پئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں پھر اے گمراہ ہونے والوں اور جھٹلانے والوں، تم تھوہر کا درخت کھانے والے ہو، اسی سے تم پیٹ بھرو گے اور اوپر سے کھولتا ہوا پانی تھونس لگے ہوئے اونٹ کی طرح پیو گے۔ قیامت کے روز یہ ہوگا سامان ضیافت جھٹلانے والوں کے لیے۔ کھولتا پانی پیتے ہی جہنمیوں کی آنتیں کٹ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں پرہیزگار لوگوں سے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی شان یہ ہے کہ اس میں نہریں بہہ رہی ہوں گی، نتھرے پانی کی، ایسے دودھ کی جس کے مزے میں ذرا بھی فرق نہ آیا ہو، ایسی شراب کی جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہو اور ایسی شہد کی جو صاف اور شفاف ہو۔ جنت میں ان کے لیے ہر طرح کے پھل ہوں گے اور ان کے رب کی طرف سے بخشش۔ کیا یہ جنتی شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو ہمیشہ جہنم میں رہے گا جہاں جہنمیوں کو ایسا گرم پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتیں تک کاٹ دے گا۔ ماء سدید زخموں سے بہنے والی پیپ اور خون، جہنمیوں کے زخموں سے بہنے والا خون اور پیپ یا کھولتا ہوا آمیزہ بھی جہنمیوں کو پینے کے لیے دیا جائے گا جسے وہ زبردستی ایک ایک گھونٹ کر کے پئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں دنیا کے بعد آخرت میں کافروں کے لیے جہنم ہے جہاں وہ پیپ اور خون کی آمیزش والی پانی پلایا جائے گا جسے وہ زبردستی گھونٹ گھونٹ کر پینے کی کوشش کرے گا لیکن مشکل سے ہی گلے سے اتار سکے گا۔ کافر کو ہر طرف سے موت آتی دکھائی دے گی لیکن مرنے نہ پائے گا اور اس کے بعد بھی سخت عذاب اس کے جان کا لاگو رہے گا۔ ماء کالمہل تیل کی تلچھٹ جیسا کھولتا ہوا مشروب،
तेल की तलछट जैसा गलीज, बदबूदार और खोलता हुआ मशरूब भी जहन्नमियों को पीने के लिए दिया जाएगा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, जहन्नमी पानी मांगेंगे तो ऐसे पानी से उनको तवाज़े की जाएगी जो पिघले हुए तांबे जैसा होगा, जो चेहरे को भून डालेगा। बदतरीन पीने के लिए चीज़ और बहुत ही बुरी आरामगाह है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक मरतबा सोना पिघलाया। जब वो पानी जैसा हो गया और जोश मारने लगा तो फरमाया, मुहल की मुशाबहत इसमें है। तेल की तलछट का मशरूब मुंह को लगाते ही जहन्नमी के चेहरे को भून डालेगा। हजरत अबू सईद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नमियों का मशरूब पिघले हुए तांबे का पानी तेल की तलछट जैसा होगा। जब जहन्नमी उसे पीने के लिए अपने मुंह के करीब ले जाएगा तो उसके मुंह का गोश्त जल भुन कर गिर पड़ेगा। गस्साक, सियाह जहरीला बदबूदार मशरूब। मज़कूरा 3 मशरूबात के अलावा गस्साक, इंतहाई सियाह रंग का जहरीला गंदा मादा भी जहन्नमियों को पीने के लिए दिया जाएगा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, ये तो है मुत्तकी लोगों का अंजाम और शरकसों के लिए बहुत ही बुरा ठिकाना है। यानी जहन्नम जिसमें वो झुलसाए जाएंगे बहुत ही बुरी क़यामगाह है। यह है शरकसों का अंजाम। बस अब ये लोग मज़ा चखेंगे बदबूदार खौलते हुए पानी का और बदबूदार शदीद सियाह जहरीले पानी का और उसी शक्ल के बाज़ दूसरे मशरूबात का। गस्साक मशरूब इस कदर जहरीला और बदबूदार होगा कि उसका एक डोल तकरीबन 10-12 लीटर का बर्तन सारी दुनिया को बदबू में मुब्तला करने के लिए काफ़ी होगा। हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गस्साक जहन्नमियों के जिस्म से बहने वाला मादा का एक डोल अगर दुनिया में डाल दिया जाए तो सारी दुनिया की मखलूक को बदबूदार कर दे। तीनतुल खबाल, जहन्नमियों का पसीना। दुनिया में नशा आवर मशरूबात पीने वालों को अल्लाह ताला अहले जहन्नम के जिस्म से निकलने वाला गलीज, बदबूदार और पसीना पिलाएगा। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नशा आवर चीज़ हराम है और अल्लाह ताला ने अहद किया है कि जो नशा आवर मशरूबात पिएगा उसे जहन्नम में तीनतुल खबाल पिलाएगा। सहाबे कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तीनतुल खबाल क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जहन्नमियों का पसीना। जहन्नमियों को सुकून बख्श और पीने के काबिल कोई मशरूब नहीं दिया जाएगा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, जहन्नमी जहन्नम के अंदर किसी ठंडे और पीने के काबिल किसी चीज का मजा तक न चखेंगे सिवाय गर्म पानी और पीप के। ये भरपूर बदला है उनके आमाल का। जहन्नम में जहन्नमियों के लिए मीठे पानी का एक कतरा और खुश जायका खाने का एक लुकमा तक हराम होगा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, जहन्नमी जन्नतियों को पुकारेंगे, कुछ थोड़ा सा पानी हम पर डाल दो, या जो रिस्क अल्लाह ताला ने तुम्हें दिया है उसमें से कुछ फेंक दो। वो जवाब देंगे, अल्लाह ताला ने ये दोनों चीजें काफिरों के लिए हराम कर दी हैं। सख्त प्यास का अजाब। मुजरिमों को आग में डालने से पहले इस शदीद प्यास के अजाब में मुब्तला कर दिया जाएगा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, मुजरिमों को हम सख्त प्यास की हालत में जहन्नम की तरफ ले जाएंगे। शिद्दत प्यास की वजह से जहन्नमी जहन्नम और खोलते पानी के चश्मों के दरमियान चक्कर लगाते रहेंगे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, ये वही जहन्नम है जिसे मुजरिम लोग झुटलाया करते थे। इसी जहन्नम और खौलते हुए पानी के दरमियान वो गर्दिश करते रहेंगे, फिर अपने रब की किन किन कुदरतों को तुम झुटलाओगे। खौलता हुआ पानी सर पर उड़ेलने का अजाब। जहन्नम के ऐन औसत में ले जाकर काफिर के सर पर खौलता हुआ पानी उड़ेल दिया जाएगा। हुक्म होगा, पकड़ लो उसे और रगड़ते हुए ले जाओ उसको जहन्नम के बीचों बीच और उड़ेल दो उसके सर पर खौलते पानी का अजाब। फिर उसे कहा जाएगा, चखो इसका मजा, बड़ा जबरदस्त इज्जतदार था तू। ये वही चीज है जिसके आने से तुम लोग शक किया करते थे। काफिरों और मुशरिकों के सरों पर इस कदर गर्म पानी डाला जाएगा कि उनकी खाल, चर्बी और पेट के अंदर आते कलेजा, दिल, गुर्दे सब कुछ जल जाएंगे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, ये दो फरीक हैं जिनके दरमियान अपने रब के मामले में झगड़ा है। उनमें से जिन्होंने कुफ्र किया उनके लिए आग के लिबास काटे जा चुके हैं। उनके सरों पर खौलता हुआ पानी डाला जाएगा जिससे उनकी खालें ही नहीं पेट के अंदर के हिस्से तक गल जाएंगे। खौलता हुआ गर्म पानी काफिरों के सरों पर डाला जाएगा जिससे उनके पेट की हर चीज जलकर बाहर कदमों में जा गिरेगी और काफिर फिर अपनी पहली हालत पर आ जाएगा। बार बार उसे यही अजाब दिया जाएगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खौलता हुआ पानी काफिरों के सरों पर डाला जाएगा जो सर को छेद कर पेट तक पहुंचेगा और पेट में जो कुछ होगा उसे काट डालेगा और वो सब कुछ उसके पेट से निकलकर कदमों में जा गिरेगा। और यह है तफसीर सहर की
इस सजा के बाद काफिर फिर अपनी पहली हालत पर लौटा दिया। जहन्नमियों का लिबास, जहन्नमियों को आग का लिबास पहनाया जाएगा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, ये दो फरीक हैं जिनके दरमियान अपने रब के मामले में झगड़ा है। उनमें से जिन्होंने कुफ्र किया उनके लिए आग के लिबास काटे जा चुके हैं। उनके सरों पर खौलता हुआ पानी डाला जाएगा जिससे उनकी खालें ही नहीं पेट के अंदर के हिस्से तक गल जाएंगे। बाज मुजरिमों को हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ पहनाकर तारकोल का लिबास पहनाया जाएगा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, उस रोज़ तुम मुजरिमों को देखोगे, उनके हाथों और पांव जंजीरों में जकड़े हुए होंगे, तारकोल के लिबास पहने हुए होंगे और आग के शोले उनके चेहरे पर छाए जा रहे होंगे। बाज मुजरिमों को गंधक का पाजामा और खुजली का कुर्ता पहनाया जाएगा। कुरान और हदीस का इल्म छुपाने वाले को आग की लगाम पहनाई जाएगी। बाज मुजरिमों को आग की जूतियां पहनाई जाएंगी। जहन्नमियों के बिस्तर, जहन्नमियों को आराम करने के लिए आग के बिस्तर मुहैया किए जाएंगे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, काफिरों के लिए जहन्नम की आग का बिछौना होगा और जहन्नम की आग का ही ओढ़ना होगा। ये वो बदला है जो हम जालिमों को दिया करते हैं। जहन्नमियों के कालीन और गलीचे भी आग के होंगे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, उन पर आग की छतरियां ऊपर से भी छाई होंगी और नीचे से भी। ये वो इनाम है जिससे अल्लाह अपने बंदों को डराता है। बस ऐ मेरे बंदो, मेरे गजब से बचो। जहन्नमियों का ओढ़ना बिछौना आग ही आग होगा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, उस रोज जहन्नम का अजाब उन्हें ऊपर से भी ढाक लेगा और पांव के नीचे से भी, और इरशाद होगा, अब मजा चखो इन आमाल का जो तुम करते थे। एक और जगह अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जहन्नमी पानी मांगेंगे तो ऐसे पानी से उनकी तवाज़ो की जाएगी जो पिघले हुए तांबे जैसा होगा, जो चेहरे को भून डालेगा। बदतरीन पीने की चीज और बहुत ही बुरी आरामगाह है। जहन्नमियों के छतरियां और क़िरातें, जहन्नमियों के ऊपर आग की छतरियां होंगी। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, उन पर आग की छतरियां ऊपर से भी छाई होंगी और नीचे से भी। ये वो इनाम है जिससे अल्लाह अपने बंदों को डराता है। बस ऐ मेरे बंदो, मेरे गजब से बचो। आग की क़िरातों में जहन्नमी रिहाइश पजीर होंगे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, जहन्नमी पानी मांगेंगे तो ऐसे पानी से उनकी तवाज़ो की जाएगी जो पिघले हुए तांबे जैसा होगा, जो उनके चेहरे को भून डालेगा। बदतरीन पीने की चीज और बहुत ही बुरी आरामगाह है। जहन्नम की क़नात की दो दीवारों के दरमियान 40 साल की मसाफत का फासला है। आग के तौक, आग की हथकड़ियां और आग की बेड़ियों का अजाब। जहन्नम में ले जाने के लिए मुजरिमों की गर्दनों में भारी तौक डाले जाएंगे। जहन्नम में ले जाने के बाद मुजरिमों को 70 हाथ, तकरीबन 105 फीट लंबी जंजीर से जकड़ दिया जाएगा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, फरिश्तों को हुक्म दिया जाएगा, उसे पकड़ो और उसके गर्दन में तौक डाल दो, फिर उसे जहन्नम में झोंक दो, फिर उसे 70 हाथ लंबी जंजीर में जकड़ दो। ये ना अल्लाह बुजुर्गों बरतर को मानता था, न मिस्कीनों को खाना खिलाने की तरगीब देता था। एक और जगह अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, काफिरों के लिए हमने जंजीरें, तौक और भड़कती हुई आग तैयार कर रखी है। बाज मुजरिमों के पांव में आग की बेड़ियां भी पहनाई जाएंगी। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, मुजरिमों के लिए हमारे पास बेड़ियां और भड़कती हुई जहन्नम है। फरिश्ते काफिरों को जंजीरों में बांधकर जहन्नम में घसीटते फिरेंगे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, काफिरों को झुटलाने का अंजाम उस वक्त मालूम होगा जब तौक और जंजीरें उनकी गर्दनों में होंगी और वो कभी खौलते हुए पानी की तरफ घसीटे जाएंगे और कभी अपनी जगह पर वापस लाने के लिए आग में घसीटे जाएंगे। बास मुजरिमों को हथकड़ियां और बेड़ियां डालकर तारकोल का लिबास पहना दिया जाएगा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, उस रोज तुम मुजरिमों को देखोगे, उनके हाथ और पांव जंजीरों में जकड़े हुए होंगे, तारकोल के लिबास पहने हुए होंगे और आग के शोले उनके चेहरे पर छाए जा रहे होंगे। बाज लोगों के गर्दनों में जहरीले सांप तौक बनाकर डाल दिए जाएंगे। आग की तंगो तारीक कोठरियों में ठूसने का अजाब। मुजरिम लोग इंतहाई तंगो तारीक कोठरियों में मुश्किल कसकर ठूसे जाएंगे और वो ख्वाहिश करेंगे काश उन्हें मौत आ जाए। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, जब मुजरिम लोग जहन्नम की तंगो तारीक कोठरियों में मुश्किल कस भर फेंके जाएंगे तो अपने लिए मौत को पुकारेंगे। उस वक्त उनसे कहा जाएगा, आज एक मौत को नहीं बहुत सी मौतों को पुकारो। इस आयत के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस तरह कील को मुश्किल से दीवार में गाड़ा जाता है, उसी तरह जहन्नमी को जबरदस्ती तंग जगह में ठूंसा जाएगा। जहन्नमी जहन्नम में इस तरह ठसे हुए होंगे जैसे नेज़े की अन्नी दस्ते में सख्ती से गाड़ी जाती है। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, जहन्नम काफिरों के लिए इस कदर तंग की जाएगी
जिस तरह नेज़े की अन्नी लकड़ी के दस्ते में सख्ती से गाड़ी जाती है। चेहरों को आग पर तपाने का अजाब। जहन्नमियों के चेहरे जहन्नम में आग पर उलट पलट कर भूने जाएंगे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, जिस रोज उनके चेहरे आग पर उलट पलट किए जाएंगे, उस वक्त वो कहेंगे, काश हमने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की होती, और कहेंगे, ऐ हमारे रब, हमने अपने सरदारों और बड़ों की इताअत की, उन्होंने हमें राह रास्त से बेराह कर दिया, और उनको दोहरा अजाब दे और उन पर सख्त लानत कर। फरिश्ते काफिरों को आग पर तपाएंगे और साथ कहेंगे, मजा चखो उस अजाब का जिसका दुनिया में तुम मुतालबा करते थे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, मारे गए क़ियास और गुमान से काम लेने वाले जो जहालत में गर्क और गफलत में मदहोश हैं, पूछते हैं आखिर वो रोज़े जज़ा कब आएगा। वो उस रोज आएगा जब ये लोग आग पर तपाए जाएंगे और उनसे कहा जाएगा, अब चखो मजा, अपने फितने का ये वही चीज है जिसके लिए तुम जल्दी मचा रहे थे। बास काफिरों के चेहरों पर आग के शोले बरसाए जाएंगे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, उस रोज तुम मुजरिमों को देखोगे, उनके हाथ और पांव जंजीरों में जकड़े हुए होंगे, तारकोल के लिबास पहने हुए होंगे और आग के शोले उनके चेहरों पर छाए जा रहे होंगे। काफिर लोग अपने नर्मो नाजुक और खूबसूरत चेहरे आग से बचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन बचा नहीं सकेंगे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, काश काफिर लोग उस वक्त का यकीन कर लेते जब वो अपने चेहरे आग से न बचा सकेंगे, ना ही अपने पीठें आग से बचा सकेंगे, और ना ही वो कहीं से मदद किए जाएंगे। काफिर जहन्नम का बदतरीन अजाब अपने चेहरे पर झेलेंगे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, भला वो शख्स जो क़यामत के रोज बदतरीन अजाब अपने मुंह से रोकेगा, उससे ज्यादा बदहाल कौन हो सकता है। ऐसे जालिमों से कहा जाएगा, अब चखो मजा उस कमाई का जो तुम दुनिया में करते रहे। मुजरिम लोग सजा के वक्त अपने हाथों से चेहरे को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जहन्नमियों के जहन्नम में चूंकि हाथ गर्दनों से बंधे हुए होंगे, लिहाजा वो हाथ आगे नहीं कर सकेंगे, बल्कि फरिश्तों की बदतरीन सजा अपने मुंह पर ही झेलेंगे। सख्त जहरीली गर्म हवा और सख्त काले जहरीले धुएं का अजाब। बास मुजरिमों को जहरीली गर्म हवा के थपेड़ों और काले धुएं के मरगोलों के अजाब में मुब्तला किया जाएगा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और बाएं बाजू वालों की बदनसीबी का क्या पूछना, वो लौ की लपट और खौलते हुए पानी और काले धुएं के साए में होंगे, जो न ठंडा होगा न आरामदेह। जहन्नमी जहन्नम के अजाब से तंग आकर एक साए की तरफ दौड़ेंगे, लेकिन जब वहां पहुंचेंगे तो मालूम होगा ये साया नहीं बल्कि जहन्नम की आग का सख्त सियाह धुआं है। काफिरों को जहन्नम में झुलसा देने वाली सख्त गर्म हवा का अजाब दिया जाएगा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अहले ईमान कहेंगे, उससे पहले दुनिया में हम अपने घर वालों से अल्लाह से डरते हुए जिंदगी बसर करते थे। आखिरकार अल्लाह ताला ने हम पर फजल किया और हमें झुलसा देने वाली हवा के अजाब से बचा लिया। शदीद सर्दी का अजाब। ज़महरीर जहन्नम का एक तबका है जिसमें अहले जहन्नम को शदीद सर्दी का अजाब दिया जाएगा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, बस अल्लाह ताला अहले जन्नत को उस दिन के शर से बचा लेगा और उन्हें ताजगी और सुरूर बख्शेगा, और उनके सब्र के बदले में उन्हें जन्नत और रेशमी लिबास अता फरमाएगा, जहां वो ऊंची मसनदों पर तकिए लगाए बैठे होंगे। न उन्हें धूप की गर्मी सताएगी, न ज़महरीर की सर्दी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गर्मी के मौसम में शदीद गर्मी का दिन होता है तो अल्लाह ताला अपना कान और अपनी आँख आसमान वालों और ज़मीन वालों की तरफ लगा देते हैं। जो कोई बंदा कहता है, ला इलाहा इल्लल्लाह, आज के रोज़ कितनी सख्त गर्मी है, या अल्लाह मुझे जहन्नम की आग से पनाह दे, तो अल्लाह ताला जहन्नम से फरमाते हैं, मेरे बंदों में से एक बंदे ने तुझसे मेरी पनाह तलब की है, मैं तुझे यानी जहन्नम को गवाह बनाता हूँ कि मैंने उसे पनाह दे दी है। और जब शदीद सर्दी का दिन होता है तो अल्लाह ताला अपना कान और अपनी आंखें आसमान वालों और ज़मीन वालों की तरफ लगा देते हैं। जब कोई बंदा कहता है, ला इलाहा इल्लल्लाह, आज के दिन कितनी सख्त सर्दी है, या अल्लाह मुझे जहन्नम के तबक़े ज़महरीर की सर्दी से पनाह दे, तो अल्लाह ताला जहन्नम से फरमाते हैं, बेशक मेरे बंदों में से एक बंदे ने मुझसे तेरे तबक़े ज़महरीर से पनाह तलब की है, बस मैं तुझे गवाह बनाता हूँ, मैंने उसे पनाह दे दी। सहाबे कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहन्नम का तबक़ा ज़महरीर क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला काफिर को उसमें डालेगा तो उसकी शदीद सर्दी से ही काफिर उसको पहचान जाएगा कि ये ज़महरीर का अजाब है। सर्दी और गर्मी दोनों जहन्नम के अजाब हैं। जहन्नम में ज़िल्लत और रुसवाई का अजाब। काफिरों को जहन्नम में जलील और रुसवा किया जाएगा।
जिस रोज काफिर जहन्नम के सामने ला खड़े किए जाएंगे तो उनसे कहा जाएगा, तुम अपने हिस्से की नेमतें दुनिया की जिंदगी में खत्म कर चुके हो, उनसे फायदा उठा लिया, बस आज तुम्हें तुम्हारी नाफरमानियों और नाहक तकब्बुर करने की जुर्म में रुस्वा कुन अजाब दिया जाएगा। जहन्नमी जहन्नम में गधे की तरह ऊंची नीची आवाजें निकालेंगे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, जहन्नमी वहां इस तरह गधे की सी आवाजें निकालेंगे कि कान पड़ी आवाज सुनाई न देगी। बास काफिरों को जलील करने के लिए उनकी नाक दागी जाएगी। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, हम अनकरीब उसकी नाक पर दाग लगाएंगे। जहन्नमियों के चेहरे काले सियाह होंगे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, जिन लोगों ने अल्लाह ताला पर झूठ बांधा उनके चेहरे क़यामत के रोज काले होंगे। क्या जहन्नम में मुतकब्बिर के लिए काफी जगह नहीं है? बास काफिरों के चेहरे गुबार आलूद होंगे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, उस रोज कुछ चेहरों पर खाक उड़ रही होगी और सियाही छाई हुई होगी, वो यही काफिर और फाजिर लोग होंगे। बास काफिरों की पेशानी के बालों से पकड़कर घसीटा जाएगा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, हरगिज नहीं, अगर वो बाज ना आया तो हम उसकी पेशानी के बाल पकड़कर घसीटेंगे, वो पेशानी जो झूठी और सख्त खताकार है। बास काफिरों को जहन्नम में मुंह के बल घसीटा जाएगा। जहन्नम में शदीद अंधेरे और तारीकी का अजाब। काफिरों को जहन्नम में डालकर उसके दरवाजे इस कदर सख्ती से बंद कर दिए जाएंगे कि जहन्नमी सदियों तक शदीद अंधेरे और तारीकी में आग का अजाब झेलते रहेंगे, कहीं से मामूली सी रोशनी की किरण भी न देख पाएंगे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और जिन लोगों ने हमारी आयतें मानने से इनकार किया वो बदबख्त लोग हैं। क़यामत के रोज उन पर जहन्नम की आग होगी, दरवाजे बंद की हुई। एक और जगह अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और तुम क्या जानो चकनाचूर कर देने वाली जगह क्या है? अल्लाह की आग खूब भड़काई हुई है, जो दिलों तक पहुंचेगी वो उन पर दरवाजे बंद की हुई है, इस हालत में कि वो ऊंचे ऊंचे सुतूनों में घिरे हुए होंगे। जहन्नम की आग बजाते खुद तारकोल से ज्यादा तारीक और सियाह है, जिसमें हाथ को हाथ तक सुझाई न देगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि वो फरमाते हैं, क्या तुम लोग जहन्नम की आग को दुनिया की आग की तरह समझते हो? हरगिज नहीं, जहन्नम की आग तारकोल से ज्यादा सियाह है। मुंह के बल चलाए जाने और घसीटे जाने का अजाब। फरिश्ते काफिरों को मुंह के बल उल्टा करके जहन्नम में घसीटेंगे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, उस रोज काफिर मुंह के बल आग में घसीटे जाएंगे। उस रोज उनसे कहा जाएगा, चखो जहन्नम की आग का मजा। बाज मुजरिमों को कब्र से ही मुंह के बल उल्टा कर जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। मुंह के बल उलटने वाले काफिर अंधे, बहरे और गूंगे भी होंगे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, गुमराह लोगों को हम क़यामत के रोज अंधे, गूंगे और बहरे करके मुंह के बल उठाएंगे। उनका ठिकाना जहन्नम है। जब कभी उसकी आग धीमी होने लगेगी हम उसे और भड़का देंगे। बास काफिरों को फरिश्ते जंजीरों में बांध कर घसीटेंगे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, तौक और जंजीरें काफिरों की गर्दनों में होंगी, और जब पानी मांगेंगे तो पीने के लिए वो खौलते पानी की तरफ घसीटे जाएंगे और फिर वापस जहन्नम की आग में झोंक दिए जाएंगे। काफिर के सर पर खौलता हुआ पानी डालने के लिए फरिश्ते उसे घसीट कर जहन्नम के आयन उसत में ले जाएंगे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देंगे, पकड़ो उसे और घसीटते हुए जहन्नम के बीचों बीच ले जाओ और फिर उसके सर पर जलते हुए पानी का अजाब उड़ेल दो। बाज मुजरिमों को पेशानी के बालों से पकड़कर और बाज को पैरों से पकड़कर घसीटा जाएगा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, मुजरिम वहां अपने चेहरों से पहचान लिए जाएंगे और उन्हें पेशानी के बालों और पांव से पकड़कर घसीटा जाएगा। उस वक्त तुम अपने रब की किन किन कुदरतों को झुटलाओगे। अबू जहल को फरिश्ते पेशानी के बालों से पकड़कर जहन्नम में घसीटेंगे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, हरगिज नहीं, अगर वो बाज न आया तो हम उसकी पेशानी के बाल पकड़कर घसीटेंगे, उस पेशानी को जो झूठी और सख्त खताकार है। दिखावे और रिया की इबादत करने वाले को मुंह के बल घसीट कर जहन्नम में डाला जाएगा। अल्लाह ताला मुजरिमों को मुंह के बल उठाने और मुंह के बल चलाने पर, जिस तरह दुनिया में उन्हें दो पांव पर उठाने और चलाने पर कादिर है। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि एक आदमी ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत के रोज काफिर को मुंह के बल कैसे उठाया जाएगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो ज़ात जिसने उसे दुनिया में दोनों पांव पर चलाया, क्या वो इस बात पर कुदरत नहीं रखता कि क़यामत के रोज उसे मुंह के बल चलाए? हजरत कतादा रज़ी अल्लाह अन्हु ने यह हदीस सुनकर कहा, हमारे परवरदिगार की इज्जत की कसम, बेशक वो ऐसी ताकत जरूर रखता है। आग के पहाड़ पर चढ़ने का अजाब। जहन्नम में काफिरों को आग के पहाड़ पर चढ़ने का अजाब दिया जाएगा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, मैं उसे अनकरीब एक मुश्किल चढ़ाई चढ़ाऊंगा। सऊद जहन्नम में एक पहाड़ का नाम है, जिस पर काफिर 70 साल की मुद्दत में चढ़ेगा,
پھر اس سے نیچے گرے گا اور دوبارہ 70 سال کی مدت میں چڑھے گا اور یوں مسلسل اسی عذاب میں مبتلا رہے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم میں ایک وادی کا نام ویل ہے، جس کی تہ تک پہنچنے سے پہلے کافر 40 سال تک اس میں گرتا چلا جائے گا، اور سعود جہنم میں ایک پہاڑ کا نام ہے جس پر کافر 70 سال کے عرصے میں چڑھے گا، پھر اس سے اترے گا۔ کافر ہمیشہ اسی عذاب میں یعنی چڑھنے اور اترنے میں مبتلا رہے گا۔ آگ کے ستونوں سے باندھنے کا عذاب۔ بعض مجرموں کو جہنم میں لمبے لمبے ستونوں کے ساتھ باندھ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ہرگز نہیں بلکہ حرام مال اکٹھا کرنے والا شخص چکنا چور کر دینے والی جگہ میں پھینک دیا جائے گا۔ تم کیا جانو وہ چکنا چور کر دینے والی جگہ کیا ہے؟ اللہ کی آگ ہے، خوب بھڑکائی ہوئی، جو دلوں پر چڑھتی چلی جائے گی۔ انہیں بڑے بڑے ستونوں میں باندھ کر اوپر سے بند کر دی جائے گی۔ بعض مجرموں کو بڑی سختی کے ساتھ باندھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اس روز اللہ جو عذاب دے گا ویسا عذاب دینے والا کوئی نہیں، اور اللہ جیسا باندھے گا ویسا باندھنے والا کوئی نہیں۔ جہنم میں لوہے کی ہتھوڑوں اور گرزوں سے مارے جانے کا عذاب۔ لوہے کے بھاری بھرکم ہتھوڑوں اور گرزوں سے مجرموں کے سر کچلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کافروں کے لیے جہنم میں لوہے کے گرزے اور ہتھوڑے ہوں گے۔ جب کبھی گھبرا کر جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے تو پھر اسی میں واپس دھکیل دیے جائیں گے، اور انہیں کہا جائے گا، اب جلنے کی سزا کا مزہ چکھو۔ جہنم میں کافروں کو سزا دینے کے لیے لوہے کے گرز اس قدر بھاری ہوں گے کہ روئے زمین کے سارے انسان اور جن مل کر بھی ایک گرز نہیں اٹھا سکتے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر جہنم میں کافروں کو مارنے والا لوہے کا ایک گرز زمین پر رکھ دیا جائے اور سارے انسان اور جن اکٹھے ہو جائیں تب بھی اسے زمین سے نہیں اٹھا سکتے۔ جہنم میں سانپوں اور بچھوؤں کا عذاب۔ جہنم کے سانپ اونٹ کے برابر ہوں گے، جن کے ایک مرتبہ ڈسنے کا اثر 40 برس تک باقی رہے گا۔ جہنم کے بچھو کھچروں کے برابر ہوں گے، جن کا ایک مرتبہ ڈسنے کا اثر 40 سال تک باقی رہے گا۔ حضرت عبداللہ بن حارث بن جز رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم میں بختی اونٹوں کی ایک قسم کے برابر سانپ ہوں گے، ان میں سے ایک سانپ کے کاٹنے سے جہنمی 40 سال تک زہر کا اثر محسوس کرتا رہے گا۔ جہنم میں بچھو کھچروں کے برابر ہوں گے، ان میں سے ایک بچھو کے کاٹنے سے 40 سال تک جہنمی زہر کا اثر محسوس کرتا رہے گا۔ جہنم میں انتہائی زہریلے گنجے سانپ ہوں گے، جو زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے گلے میں توق بنا کر ڈالے جائیں گے۔ جہنمیوں کے عذاب میں اضافے کے لیے جہنمی بچھوؤں کے ڈنگ لمبی کھجوروں کے برابر بڑھا دیے جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اللہ کے ارشاد، ہم ان کے عذاب میں مزید اضافہ کر دیں گے، کی تشریح میں فرماتے ہیں، جہنمیوں کے عذاب میں اضافے کے لیے بچھوؤں کے ڈنگ لمبی کھجوروں کے برابر بڑھا دیے جائیں گے۔